बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुर्की में आया सूफिया को दोबारा से मस्जिद बना दिया गया है। आफ्टर 85 इयर्स आया सूफिया को दोबारा से मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है और इस फैसले से आलम इस्लाम बहुत खुश है। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आया सूफिया क्या है और इसकी तारीखी हैसियत क्या है और आलम इस्लाम इतने खुश क्यों है, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता कि आखिर मुसलमान इतने खुश क्यों हैं। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ कि आखिर आया सूफिया क्या है और इसकी मुसलमानों के लिए क्या अहमियत है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक मस्जिद की तरह नजर आ रही है। इसके गुंबद और हत्ता कि इसके अंदर चारों खुलफा राशिदीन के नाम भी कुनता है। तो जब आप इसके अंदर एंटर होते हैं तो तब भी आपको ये फील होता है कि ये एक मस्जिद है, मगर ये एक टूरिस्ट प्लेस थी और ये एक म्यूजियम था जहाँ पे हर कोई जा सकता था, मुस्लिम्स भी और नॉन मुस्लिम्स भी। 85 साल से ये जगह एज अ म्यूजियम एग्जिस्ट कर रही थी और म्यूजियम से पहले ये एक मस्जिद थी और मस्जिद से भी पहले ये एक गिरजा घर था। 532 ईस्वी में ऑर्थोडॉक्स चर्च के तौर पर ईसाइयों ने इसकी तामीर की थी और इसकी तामीर जो थी वो ज्यादातर लकड़ी से हुई थी। कहा जाता है कि उस वक्त के ईसाई बादशाह ने इसको मुसलमानों के बैतुल मकदस के मुकाबले के तौर पर तैयार किया था, बनवाया था, और उसका ये दावा था कि उसकी ये जो बिल्डिंग है ये एक बहुत ही मुकद्दस जगह है और इस बिल्डिंग में दाखिल होने वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस चर्च के बारे में उन ईसाइयों का ये अकीदा था कि इस चर्च को कोई भी फतह नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी कोई दुश्मन इस चर्च को फतह करने आएगा तो आसमान से एक फरिश्ता उतरेगा जिसके पास एक तलवार होगी और वो उस फौज को वहीं रोक लेगा। तो इस चर्च के बारे में उनका ये फर्म बिलीफ था। तो नाज़रीन इकराम, जब 1455 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह कर लिया तो उनकी फौजों ने पेशकदमी की इस कलीसा की तरफ, इस गिरजा घर की तरफ। तो वहाँ के तमाम ईसाइयों ने उस टाइम इस कलीसा में, इस गिरजा घर में पनाह ले ली। उनका उस टाइम ये फर्म बिलीफ था कि जब वो इसमें दाखिल हो जाएंगे तो उनको कोई कुछ कह नहीं सकेगा, क्योंकि आसमान से एक फरिश्ता आएगा जो कि इस फौज को तबाह कर देगा और उनको बचा लिया जाएगा। इसी यकीन के साथ वो सब उस कलीसा में, उस गिरजा घर में जमा होंगे। मगर सुल्तान मोहम्मद फातेह बढ़ते रहे और उन्होंने उस मस्जिद को भी फतह कर लिया। जब उन्होंने उस मस्जिद को फतह किया तो वहां पे मौजूद ईसाइयों को उन्होंने वही अल्फाज कहे जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के वक्त कहे थे। उन्होंने उस टाइम उस कलीसा में ये ऐलान किया कि जो शख्स भी इस टाइम इस कलीसा में मौजूद है उसकी जान और माल को कुछ नहीं कहा जाएगा, उसको अमान दी जाएगी। तो वहां पे जो ईसाई थे वो ज़ारो कतार रोने लगे और उन्होंने सोचा कि शायद यही वो फरिश्ता है जिसका उनसे वादा किया गया था या जिसका उनको यकीन था। तो नाज़रीन इकराम, उस फतह के बाद वहां पे कोई भी ईसाई नहीं रहा। उस फतह के बाद जब ये कलीसा जो था ये मुसलमानों की मलकियत बन गया। तो नाज़रीन इकराम, जब ये कलीसा फतह हो गया तो उसके बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने उस कलीसा को मस्जिद में तब्दील किया, क्योंकि वहां पे एक तो कोई ईसाई बाकी नहीं रहा था, दूसरा ये कि तो जब कोई भी फौज किसी इलाका को फतह करती है तो उस इलाके की हर चीज उस फौज की मलकियत हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इसको सिर्फ अपनी फतह, अपनी मफतूहात का हिस्सा नहीं समझा, बल्कि उन्होंने प्रॉपरली उस वक्त के पादरियों को उसके पैसे देकर उसको खरीद कर उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया। जब वो मस्जिद बन गई तो कई 100 साल तक वहाँ पे अजान गूंजती रही और अल्लाह के नाम की सदाएं जारी रही। मगर जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो गया और तमाम मामलात मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के हाथ आ गए, तो उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने उस तुर्की को, उस स्टेट को एक सेकुलर स्टेट में तब्दील कर दिया, क्योंकि ईसाई इस जगह को बहुत मुकद्दस समझते थे और 900 साल तक ये यूरोपीय सेंटर रहा है, तो इसलिए उनका एक क्लेम था इसके ऊपर। तो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इस मस्जिद को एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया। तब से लेकर अब तक 85 इयर्स ये जो मस्जिद थी, यहाँ पे अजान नहीं गूंजी, यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ी गई, क्योंकि इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। जब तैयब रजब अर्दगान का इंतखाब हुआ तो उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम में ये वादा किया था कि वो इस म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील करेंगे। तो फाइनली उन्होंने बहुत अरसा इसका अदालत में केस लड़ा है। ऐसे ही नहीं, उन्होंने खुद से इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया कि उनका अपना डिसीजन था और उन्होंने इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया, बल्कि उन्होंने अदालत में प्रॉपरली इसका पूरा एक मुकदमा तैयार किया, वो लड़ा, इसके बारे में दलाइल दिए गए,
اس کے بعد عدالت نے فیصلہ کیا کہ اس کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دیا جائے۔ یہاں پہ کچھ کریٹکس جو لوگ ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دوسرے مذاہب کے ساتھ زیادتی ہے۔ یہاں پہ ہمیں یورپی یونین کا انتہائی مکروہ چہرہ نظر آتا ہے، کیونکہ یورپی یونین نے ترکی کو یورپی یونین کا ممبر تسلیم ہی نہیں کیا، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کلمہ پڑھنے والی قوم ہے، چاہے وہ کتنی بھی سیکولر کیوں نہ ہو جائے، انہوں نے اپنی داڑیاں ختم کر دی، انہوں نے اپنے حجاب اتار دیے، وہ ماڈرن ہو گئے، وہ سیکولر ہو گئے، مگر پھر بھی انہوں نے ترکی کو یورپی یونین کا ممبر نہیں بنایا تھا۔ مگر اس کے باوجود وہ یہ کلیم کرتے تھے کہ یہ جگہ ان کے لیے بہت مقدس ہے اور ان کے لیے بہت اہم ہے اور اس کو دوبارہ گرجا گھر تعمیر کر دینا چاہیے۔ یہاں پہ یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ استنبول میں ابھی اس ٹائم کوئی بھی عیسائی موجود نہیں ہے، تو جہاں پہ کوئی عیسائی نہ ہو تو وہاں پہ چرچ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ہمیں بالکل بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یورپ نے مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمان کی مساجد کے ساتھ کیا کیا۔ اسپین میں 3000 مساجد کو چرچ میں تبدیل کر دیا گیا۔ مسجد قرطبہ کو، جو کہ ایسی مسجد تھی جو کہ مسلمانوں کی طرز تعمیر کا ایک بہت ہی خوبصورت شاہکار تھی اور جس کو مسلمانوں نے بہت ہی پیار سے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اس کو بھی انہوں نے چرچ میں تبدیل کر دیا اور اس کے سارے مساجد کے جو آثار تھے وہ ختم کر دیے۔ تو یہاں پہ ہمیں یورپ کا یہ ڈوئل فیس اور مکروہ چہرہ بالکل بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ تو آیا صوفیہ کو جو مسجد میں تبدیل کیا گیا ہے، یہ قطعاً بھی کسی کے ساتھ، کسی مذہب کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں ہے، کیونکہ یہ جگہ پہلے مسجد تھی اور مسلمانوں نے اس جگہ کو باقاعدہ فتح کیا تھا۔ تو اس لیے کہنا بالکل ہی غلط ہے کہ یہ کوئی مسلمانوں کی زیادتی ہے، یہ اس کو بابری مسجد کے ساتھ تشبیہ دینا ہے، یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے۔ بابری مسجد کو تو شہید کیا گیا تھا، مسلمانوں کے مرضی کے خلاف شہید کیا گیا تھا، اور بھارت کے 25 کروڑ مسلمان مل کے بھی اس ایک مسجد کو نہیں بچا سکے۔ یہ ہے ان کفار کا مکروہ چہرہ۔ اور لندن میں 500 سے زائد ایسے چرچ موجود ہیں جن کو مسلمانوں نے خرید کر مساجد میں تبدیل کیا ہے۔ تو یہاں پہ قطعاً بھی کسی کے ساتھ، کسی مذہب کے ساتھ، عیسائیت کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی گئی۔ تو یہ کہنا، یہ بابری مسجد سے ملانا جو ہے وہ انتہائی غلط ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں یقیناً داد دینی چاہیے طیب رجب اردگان جیسے شخص کو، ایسا شخص جو کہ عالم اسلام کی عزت میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی تھوڑی سی حقیقت آیا صوفیہ کے حوالے سے، اور یہ بہت ہی خوشی کی خبر ہے عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کیونکہ اس سے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ سے مسلمانوں کی عزت میں اضافہ ہونے والا ہے اور مسلمانوں کو اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو اتنی ہی، آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، جو سبسکرائب ٹو مائی چینل، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دوسروں کا بھی۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔